God is so good. Amen? He is good. Amen ba? He is faithful, and of course, sa iyahang ka-faithful, ang proof ani is ni Atakaron dire, nagagather, ni Akakaron, naglingkod, o mamino sa pulong sa Ginoo. Now, the Lord is really faithful in our lives. Mamino ta sa testimony ni Mel, kaganina, imong ibutang imuhang self sa iyahang, ikaw mismo mabutang mo sa iyahang gi-experience. Siguro kung tanaw ni mo, murag, di na ko to kaya. No? Labi na akong mother, no? Mother to siya ni Manoy Wilmer, si Ate Inday. Makayang yun ka nga, grabe, murag, kundi lang tungod sa grasya sa Ginoo. Amen? Kundi lang tungod sa grasya ni Lord, di gito nila makaya. Muna kita, we all have to be strong always and firm good sa atong pagtude kay Lord. Alright, so, alright, sige. Let's open our Bible. Do you have your Bible? Your Bible in your cell phone? Kinsay na yung Bible? Our Bible is our book. Kung sa school pa, muna siyang imuhang textbook. Kung mga sa estudyante pa tanong, o kaning karong mga estudyante, dagko kay na sila bag. Kay na sila yung mga books ginadala. How about today? Are you bringing your Bible in this church, in this house of God? Because we are all learning the Word of God. For us to know more about the Lord, kailangan ginato atong Biblia. Amen ba? Pataas daw ang kamot sa mga na-Bible, be? Ayan, ayan. Lisod po kayo atong cellphone atong ipataas, no? Kay pagwapuhay kayo tag cellphone. But anyway, as long as you are having the Bible, no, nakaroon, and of course, focus study sa mamino di sa Ginoo, let's just give our best to God. 2 Peter chapter 3 verse 9. Actually, gusto na ko basahon ang 2 Peter chapter 3 verses 3 to 9. So, sundan lang ninyo, no? Naman po diri gi-flash screen sa uban nga way Bible, wala kadala. So, we can also read, no, sa white screen. All right? Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. By the way, sa Bisaya, ingon ni AI, scoffers, muna silang mga limbungaros, mga unsa ba? Mutamay ba? Doubtful, unsa ba? Duhaon. They will say, where is this coming? He promised. And then ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Verse 5, but they deliberately forget that long ago, long ago by God's word, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. And by these waters, verse 6, it says, by these waters also the world of that time was deluged and destroyed. Verse 7, by the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destructions of the ungodly. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Verse 9, it says, the Lord is not slow in keeping his promise. Say amen. As some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Let's focus here in verse 9. This is
the key verse, no? Our key verse. The Lord is not slow in keeping His promise. What is in the heart of God, by the way? What is in the heart? Based din sa atong gibasa. What is in the heart of God? Napatakaron sa atong series, The Heart of God. So what is in the heart of God? Kung imong i-meditate ang kaning passage, kaning verse 9, unsa ang naagid sa heart ni Lord? Unsa ang nasa kasing-kasing sa atong Dios? Makita ba na ninyo? Ayaw lang, di lang nato na siya palampason, but we have to meditate on this, that the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. So instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Klaro ba unsa ang nasa heart ni Lord? Nakita ba nato na? Nakita na to? Klaro? Sa kasing-kasing ni Lord, ang iyahang desire is to save you and everyone. That is what is in the heart of God. He is desiring, or His desire is to save you and everyone, that none should perish. Inay mong tapad, the Lord wants to save you. The Lord wants to save you. The Lord wants to save everyone. The Lord wants to save us. Mabito ng song, Jesus for Everyone. Perfect kaayo po ang pangalan sa itong church, the word for everyone. The word here is ang gospel. This is for everyone, for all of us. His desire, His heart, God's heart is to save you, to save everyone. Because gusto ni Lord nga walay ma-destroy, that none should perish. Everybody say, none should perish. I observe that this passage of Scripture is for those who are eagerly waiting. Murag katong gi-mention ka ganina. No, nga, unsa ba gyud kadugayan ni Lord? Kinsa ba sa ato dinhi nga dugay nang naghulat sa pagbalik ni Lord? Taas kamot. You are eagerly waiting sa return ni Lord, sa pagbalik. Sa una, gamay pa ko. Gamay pa sa una, bata. Anak ko pastor. Madunggan gina ko akong tatay magwali. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Ko nga, hala, soon. Niya mo grade 1 pa man ko ato. Jesus is coming soon. Magbinuotan na ka. Ha? Di ka magbinuang kay Jesus is coming soon. Di jud ka madala. Di ka makauban kung mabalik na si Lord. Kuaon na niyang mga kaanakan. Kasi nakadungog na, Jesus is coming soon. Dito ko pabatahang to dron that He's coming soon. Nga nung hangtod karon wala pa lagi siya. Wa na gud si Pastor Blenny human og eskwela kay God is coming soon. Uban sa ato mag full time na ko sa church. Mga lagad ako si Ginoo kay Jesus is coming soon, di na ko eskwela. Di pud pwede na, no? Kanos kaya si Lord mo balik? Nga nang hangtod karon wala pa. Kana ba nga itong pangutana? Kana ba gyud ang atong naas atong, or excited pa ba ta that He is coming soon? Excited pa ba? Kinsa excited? Mubalik si Lord, excited ko. Or siguro sa imong mind, gikuyawan ko kung mubalik na si Lord. Hala ka diha. Kung mubalik ang Ginoo, madala ka kung apil. I mean, iyaha ka kung mauban sa iyahang pagbalik. Kana mga tong pangutana. Now, sa ako nag-iingon, kaninga verse, kaninga passage of Scripture, para ni sa atua nga naghulat sa iyang pagbalik. O para po ni sa mga wala pa nakaila kay Lord. The lost, all those lost who need to repent. Kita, dapat magyud po ta mag-repent, no? Di pa man ta perfect. Every day na gyud tay makommit nga dili mao, dili tama, sala, ba? So,
let's meditate on this, okay? As what I've said, my observation is kaniyang scripture para ni sa atong tanan o para pod ni sa mga nagkinahanglan kay Lord nga mag-repent. Okay? Now, 2 Peter 3:9 is a description of scoffers who doubt that Jesus is going to return to judge the world with fire. Klaro kayo na. Okay? The scoffers mock. Where is this coming? Asa na siya nga nag-ingon nga mo balik? Now, in verses 5 to 6, Peter reminds that God previously destroyed the world with flood during to sa kay Noah. Tama? Kasi nakabalo na nga story. Nga nagkaroon og flood. Si Noah naghimo og arka. Gisugo man siya ni Lord. Buhat siya arka. Ang uban wala nakasabot. Ang uban nag-mock sa iyaha. Unsa man na sa Bisaya, nag-BI. Huy, naunsa man ni si Noah, murag nakalay na. Nganong naghimo man na siya arka, naas kabukiran, naas tumoy sa bungtod. So grabe ilang katawa, grabe ilang mock. Naunsa na ni si Noah. Wala sila nasayod. Wala sila nasayod sa plano sa Ginoo. Si Noah, nag-obey sa gisugot ni Lord. Nakadungog siya sa gisulti ni Lord. Ni-obey siya. Naay panahon, nga naisugo ang Ginoo sa toa, atong ginahimo, and then naay mga tao nga nagamak sa atoa, naga-BI. Tama ba? Unsa man imong gibuhat? Life group? Nga nang mag-life group pa ka? Pasag din ang mga tao di, oy, pasag din sila. Pag-enjoy sa imong life. Nabay nga na, mga life group leaders. Nganong nagpastor pa man ka? Ay, ang pastor dito, pahayakay na lang. Dagang kay badlungon. Now, grabe ang mockers. Grabe ni sila. Ga-BI ga. But, you know what? Nahitabo gito, no? Naay nahitabo na destroy ang world with flood and daghan gyoy na wala sa kalibutan. Ang nabilin, ang pamilya na lang. Ni Noah og ang mga, mga hayop. Nagpabilin. So you can read that in your Bible. Peter reminds that God previously destroyed the world, okay, with that flood. And also, in verse 7, tanawan ninyo yung Bible, sa verse 7, Peter informs that the present heavens and earth will be destroyed with fire. Verse 7. And then Peter then responds to a question. Kabalo siya nga mo gining pangutana sa iyang mga readers. Apil siguro ta, no? Nana sa atong unang-una, what is taking God so long? Anong nagdugay-dugay man? Kudugayan ni Lord mo balik. Balik na, Lord, para ma-impas na rin akong utang. Balik na, Lord, dugayan ni mo balik, Lord. Karon nga nagbinuotan ako, Lord, balik na, please. Nga naman, no? Siguro na sa atong mind. But in verse 8, Peter tells us that God is above and beyond the concept of time. It may seem like we have been waiting a long time, but to God, it has been a blink of an eye. Pwede good. Nga kanang imuhang ginadesire nga pagbalik ni Lord, mahitabo na karon. In the twinkling of an eye. Kalit lang, uy, hala, nawala si JB. Uy, nawala si Doc Himes. Pwede good. Ang nabilin, imong tapad. Hala, anong wala ta na uban? So, we have to prepare. Excited lagi ta. Excited ka nga mubalik na si Lord. What if karon dayon? No, paglingi nimo, nawala naman si Brother Tatalaw. Nag-CR ka to? Wala. Tuan has ni kayab na. Kinsay ganahan ana, kalit lang ka mukayab. Kalit lang, 'di ba? Mas gwapo, mas maayo nang ikaw ang mukayab kaysa ikaw ang mabilin. Amen ba? Nakita ninyo itong film nga ang preacher, grabe, ang pastor nagwali, tapos kalit ang wala. Siya rin nabilin.
in Jesus. Ayoko, Lord. Now, we have to prepare. We have to prepare. Para sa atua, dugay kayo si Lord. Pero kabalo ka, kalit lang na. Manang, kailangan kita mag-andam. Muragod ka ng linog. Kisa ko'y magdahom nga na ilinog. Ang nakanindot lang aning akong phone, kay kung padulong ng linog mo, bing, bing, ambot ni sa phone ako ni, di ko kasabot, baratohon naman niya akong phone. Pero, mag-alarm siya, mag-warn siya. Bing, bing. So, na-earthquake daw padulong. Muana din ko, that's maglinog. Baka balog ko nga maglinog na. Totod, na. Ana lang unta, no? Pero si Lord, di na magpahibalo. Mukalit lang na. Kinsay ready? Ay, doha. Kinsay ready? Kinsay gikuyawan. Kuya, we are now in the last days. Amen? Now, padayon, Peter explains, sa katong verse 9, Peter explains why God has waited so long. Sa ato nga, in a view of time, now, basahon na ito balik. 2 Peter 3:9, NIV, the Lord is not slow. Everybody say, not slow in keeping His promise. Na siya'y promise, mo balik ko. Balikan ta mo. He is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, everybody say, He is patient. Everybody, He is patient with you. Inimtapad, He is patient with you. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen? Klaro ba? But let me define first, kaning word nga perish, no? Naani siya lalom nga interpretation, perish. Di man lalom, but kung imong ibisaya, medyo makuyawan ka. Okay? Perish. It means spiritual death. And also, it's a separation from God. Karon, yes, nata diri, every Sunday, we attend our life group gatherings, any church-related gatherings, attend ta. But pwede gid ta magkaroon ng spiritual death once we separate ourselves gikan kay Lord. Magluya ta, di na ta mo, magluya na ta. I mean, spiritually, we're dead na. Destroyed. Because na ay mga butang nga makapadala sa ato sa kahilayan. Tama? We're spiritually destroyed. Now, separated pud from the Lord. We're separated from God once we do things that is not right before God. Daghan pud kayo lost karon. Atong silingan, atong kapamilya, they're lost. They're separated from God because wa pa gyud sila kaila kay Lord. Wa pa sila ni duol kay Lord. Di ba ta na mag-uol? Kisa di mag-uol nga ang imuhang paryente, wala pa na kaila kay Lord. Separated from God. Siguro, naay panahon nga murag, okay lang, pasagdan na lang sila. Kaya di man sila maminaw, but kailangan nato ni butang sa tong mind and heart. Kailangan sila nato sultian that they should come to God. Now, perish is a word that, sa Bisaya pa, ma-destroy. Perish, sa baylaing Bisaya, sa malaglag, mawala. Okay? And, unsa pa? Perish, ingon pa, that sama sa nahitabo sa Noah's Ark, nawala gid tanan, nalaglag tanan, nangamatay tanan ang mga wala ni tuo kay Lord. Dili ta gusto na, tama? Dili ta gusto nga mahitabo na sa atong mga paryente. Ikaw, nakakadinhi?
But how about your relatives? How about your family? How about your friends? Pasagdan lang ba nato sila? Are you trying or doing your best to share the gospel? Now, we have to think about this. The Lord doesn't want that anyone will perish. Dili gusto sa Ginoo nga na ay malaglag, na ay ma-destroy. Now, mismo ang Ginoo nagtanaw sa imuha. Dili siya gusto nga ma-destroy ka. Di siya gusto nga ma-separate ka. Di siya gusto nga mamatay ka spiritually. Mao nang kinahanglan gid na mag-spend time with the Lord every day. Atong devotional, ang atong relationship niya kay Lord, paligunon gid nato. Ingon pa ni teacher magagay na magkinaunsa man, di kita mo biyak kay Lord. Na may mga shakenings naman tay mga testings in life, but we have to stay close to God. Amen? All right. Now, again, just open your Bible. Just continue to meditate on the Word of God. We will be destroyed as consequence sa mga wrongdoings nato, choices in life. Natay mga choices nga mora po'y makapa daot sa atoa. There are times that we choose to stay in the house, choose to, siguro, wala lang. You choose this kind of business nga tanaw ni mo, murag mo asinso ka, but actually it's a trap. So, naay mga decisions nato nga di nato ginapangutana ang Ginoo, mora pod na siya ang makapa-destroy sa atoa. We will be destroyed as consequence. Na dili ba na gusto sa Ginoo? Di ba? Klaro kaayo. Ingon siya, dili siya gusto nga na ay ma-perish. God does not desire anyone to perish. Amen? Ganahan ba na? Mo din ay gusto sa Ginoo. I hope mo po ng atong gusto sa atong kinabuhi. Lord, nga di ko ma-destroy. Lord, nga di ko mamatay spiritually. Usahay ang makapapatay sa ato spiritually. Kaning atong mga kaibog sa unod. Kaning atong unsa ba problema usahay. Pag natay problem, murag mawad-an na sa dagpaglaom. Hangtod di na taganahan makigistorya sa Ginoo, di na taganahan mo basag Bible. Di ba? Kana ba nga atong nahimo usahay, mahimo? No, ma-discourage dayon ta. Now we need to change our minds about what God is like. Usahay man gud tanon nato, si Lord faithful lang sa mga para nila ni pastor, faithful lang sa mga kaning mga leaders, but ako, murag gikalimtan naman ko ni Lord. Parang hindi ako pinansin ni Lord. Bakit sila? Ako hindi. Dili na siya tinuod. Because ang Ginoo nagtanaw sa matag usa sa atoa. He promised not to leave us nor forsake us. Munang mangayo gid pasaylo nga makasulti ta nga kinalimutan mo na ako, Lord. Kasi nag-ingon, baka ikaw ang nakalimot kay Lord. Inimitapad, baka ikaw yung nakalimot kay Lord. Hindi si Lord nakalimot. Hindi na siya makalimot. Amen? Naka-experience ba taan na? Feeling lang na, nimo feeling lang nga nalimtan ka sa Ginoo. Kanabitang grabe na lugmok na kay kasi mo problema. Ay, asa naman ko ani? Asa naman ko mangitag pangpalit sa akong pagkaon? Okay na ang pagkaon, pero kananing malugmok na kas kagulanan kayo, di nakakapalit sa imong lipstick o sa imong mga pangarte, cellphone, di ba? Gusto gini mo updated, gini mo cellphone, upgraded, updated. Tama ba? Mausang ibo. Hey, wake up! Maninood na gud ta? Maninood gud ta sa atong pag-serve da kay Lord, pagtuo da kay Lord. Di ta dapat pareha atong mga mockers, scoffers. No? Always remember that He is so kind. He is so approachable. He is loving. And He heals. Amen? Kinsa diri ang giayo na sa Ginoo? Kinsay gusto makadawat sa kaayuhan? Tamni na ina Lord, salamat Ginoo sa kaayuhan. Dili lang physical healing, but emotional healing, spiritual healing.
Basig namatay na ka spiritually, nagkasakit ka spiritually. You claim that healing. Lord, I want to be healed. Tama na, Lord, gikapoy na ko aning akong basta lang. Simba-simba lang, pero actually, you're far away, far kay Lord. Grabing distansya. Si Lord gusto mo padool sa imuha, pero ikaw sige sa gagpalayo. Amen? You have to change your mind. God does not desire anyone to perish. Inay mo tapad, dili gid gusto sa Ginoo nga mawala ka. Di ba? Kaning mga life group members ni PPZ, diha nga naglinya, ina girl, huwag kang mawala. PPZ is watching. Di ba? I mean, dapat mag-uulta. Hala, asa naman itong akong tapad nga si sister diri. Naman tayo mga permanent seats diha, di ba? Si makabalo ko, naglingkod to, si present. Pero wala na gani ko, hala, asa naman to siya? Lord, asa ni mo siya gibutang? Asa ba to di ba? Now, always remember that God heals and He teaches. Nagatudlo si Lord every day, ginatudloan ta ni Lord na asya ginatudlo sa atoa. Ginatudloan ta paun sa maging pasensyoso. Ginatudloan ta paun sa maging giver. Ginatudloan ta paun sa maging forgiving. Ginatudloan ta niya anything nga gusto niyang itudlo sa atoa, dapat ato nang sundon. And He delivers. He will deliver you from any bondage, the bondage of sin. God will deliver you from any demonic oppression. Wala lang ta kahibalo, walang kakahibalo nga gina-atake na ka sa kalaban, sa demonyo. That spirit of anger, that spirit of unbelief, attack na siya sa demonyo. But you know what? God is with you. And He's looking at your heart. If you desire to be delivered, He will deliver you. Kinsay gusto ma-deliver ni Ana. Naakay gina-struggle, nakay-struggle. But you want to be delivered, just give it to God. Lord, i-release ko ani Lord. And restore unto me the joy of my salvation. Kanang wala kay kalipay to serve God. Di ba? Muundang nakag-serve sa Ginoo. Muundang na ko pagka-doorkeeper, kapoy, kanang sige, abli, sirado anang door na, pa i-usher nga, magbuot sa ipalingkod. Gikapoy na ko mag-doorkeeper. May I resign, Miss Kim? Ayag undang sa pag-serve kay Lord. Amen ba? Band servants, praise and worship team, walang iwanan? Na-notice ba ninyo nga tulo na lang sila dire? By the way, si Ann and si Icon is on a mission. So wala sila. And then, ang uban, yun. So, naipanahon nga, kulang. But padayon gihapon. Padayon ka pag-serve kay Lord. Amen? Dili ta magdepende. Ay, wala si friend. Wala na siya nag-usher. Di na pud ko mag-usher. Oh. Ay, dili na ko mag-Sunday school teacher kay wala na si Kuan. Kinsa na imuhang giservisyohan? Yay. Ay, dili na ko maghakot. Kapoy maghakot. Wala man naghatag si Tats og pagkaon ay. Oy! Imposible. Sample lang yan. Kailangan ang atong pag-serve kay Lord, tinuuray. Bisag unsa man ang sitwasyon. Sa tong kanta nimo yung bisag unsa man, padayon ta pag-serve kay Lord. Amen? Kinsay mo padayon pag-serve kay Lord? Yon, tamni na para di ka mo undang og serve kay Lord. Di ba? Now, always remember, ngano man gyud nga dugay pa man gyud si Lord. Dugay pa man gyud siya mo balik. No? Because you know what? Isa diri is, God is, nabasa na to na, that He's very patient. He is not slow to fulfill His promises. Instead, He is patient toward you. Tungod na nimo. Tungod nimo, dugay pa siya ni balik. Hangtod di ka mausab, di siya mo balik.
Oy, murag naraman to diring hina. Amen. Hangtod dili ka mausab, di siya mo balik. Amen. Gahi magud kay tag-ulo, no? Kisabay kay ulo dere. Oh, kano ba? Honest ba? Oops, sorry. Nahulog ra gyud. Di mailhan lang nga nagyoy mga gahig ulo pa. Dili ko exempted. Munang kita karon ginaistorya ni Lord. Dili na magpagahig ulo. Pasensyoso man si Lord. Pasensyoso kayo ang Ginoo. Klaro kay dire. He is patient toward you. He is patient toward all of us. Mo nang iyang desire that none should perish. Mo nang magpadugay-dugay sa kugbalik hangtod dili magbag-o si di na ta mag-mention, no? Hangtod dili ma-born again ang atong president. Oh. Hangtod dili si Jesus ang atong ipapuyo, ipa-rule and reign sa atong kasing-kasing. Nagulat lang yun ang Ginoo. Grabe, patiently waiting na mausab ka. Mausab ko. Patiently waiting. Grabe. Karon kasabot na ta, nganong wa pa siya nibalik. Unya kay, ang uban magsalig, dugay pa si Lord bubalik. Ali, magsayaw sa tadiri, come on. Mag-inom-inom sa ta kay dugay pa na si Lord. Uro yung mukalit. Babay ka. Impas. Now, I always remember, He is not slow in fulfilling His promises. Instead, He's just patient toward you. Not just you, but towards everyone. Amen? God's patience is not slackness. Sabay slackness in Bisaya. But it's a demonstration of His love and desire to give everyone an opportunity to turn from sin. Wala nagpalangay-langay si Lord. Wala niya gituyo nga magmurag, wala lang, as if wala. Diba? Murag kita ba, nga magtuyo-tuyo lang yun palangay-langay. But actually, demonstration ni saya, tungkol kay, gilove manggod ta niya, love manggod ta niya. Dili siya gusto nga mabilin ka. Dili siya gusto nga, si Kuan lang ang uban sa iya, ha? Si PB lang, ya, si JB di madala. Na. Ha? Grabe. Can you imagine? I mean, inyo ba nang na-realize karon? Tama day, Lord, no? Pasayloan na lang yung ko, Lord. Grabe man ni, uy. Lord, ako'y nakapalangan sa imong pagbalik. Mag-usab na ko, Lord. Diba? Muundang na ko sa akong mga ginabuhat nga di mao. You read this one, no? God's patience is not slackness, but a demonstration of His love and desire to give everyone. Everybody say everyone. So apil na ako, ikaw, kitang tanan. Everyone, even your friends, your family, your relatives, an opportunity to turn from sin. Kaso lang, nayuban, dili i-grab ang opportunity nga magbago. Naanay chance ba? Di ba? Kapila na ka na mo, kapila na ka na bangga, kanagbilang mga hapit lang, hapit na ligsan, hapit na ano, kay siguro nahubog or sige cellphone unsa ba nya nabuhi wa na nadayon chance na nimo opportunity na for you to turn from sin. I mean, biyaan na ang sala ba? Biyaan na ang pagpakasala. Pila na ka encounter God weekend imong giapilan. Okay pa mga 3 months, 4 months pagka ika 6 month. Hoy, nakainom mong kong bugnang kuan, bugnang tubig, na colored. Yun. Hala, nakapamalikas naman sad ko. Bad words. Hala, nakapangaway naman sad ko. Now, ang opportunity na for all of us,
Kasi ang desire ni Lord for us not to be perish. Di siya gusto nga ma-destroy ta. God is seen as patiently waiting, giving people time to change. He's giving people time to change and to turn to Him. Kita, gihatagan ta karon ni Lord og opportunity or chance nga mo balik na ta sa iya, ha? Balik na ta. Balik na ta pakigrelasyon kay Lord. Basin na bulag naman ni Lord, ni bulag na kasi Ginoo. Dili naman lang gani ka maka-thank you, Lord. Pag mata nimo, kay lahi naman imuhang thank you, Han. Thank you, love. Uy, thank you, Lord. Uy. Na-notice na ko, ang ga-react dito, banda. So, murag. Hako team, kayo ba dyan? Good morning, Lord. Kanang gwapo. Di ba? Ganina, sayo kayo na sila, 6 o'clock, mag-set up na mangmata. Dapat mangmata na sila kala 5, kay 6 o'clock din mag-set up. So, yan po, good morning, guys. Good morning, team. Happy to serve the Lord. Mga reminder lang, God. Kaya ba siglahin ng good morning, yan, wala na nakahakot. But anyway, grab the opportunity to turn from sin. God is seen as patiently waiting, giving people time to change and to turn to Him. Kinsay gusto mo grab aning opportunity? Grab this opportunity. Ay, grabe. Kung na may opportunity to really, kanapitang usabon na gyud. Moingon ang Ginoo, pag-usab na, karon dayon, balik na ko. Ay, paspasig yun dayon. Kay na, unsa na lang kung mawalang opportunity. Now, it is God's mercy that delays His judgment. Siguro na sa atuan na kay gibuhat nga dili maayo sa una, or gahapon, or the other month, or a few months ago, nakagibuhat. Nga tanaw nimo kailang, murag ma-judge naman yung kuha ni Lord. But you know what? Hangtod karon okay pa ka. Murag daw sawa. Daway nahitabo. Because of God's mercy. Gitagaan ka niya og chance to change. Amen? Change your ways. Change your beliefs. Wa pa siguro ka nagtuogid kay Lord. I mean, dili pa 100% ang imong pagtuod kay Lord. Mo nang maglisod ka og giving your tithes and offerings, giving your portion for the Lord, because kulang ang imong pagtuo kay Lord. Maglisod ka dawat sa Word of God. Naglingkod ka diha, pero lataga, wondering ang imong mind because, sinulat naman na. Diba? Now, it is God's mercy that delays His judgment. God is waiting to give more people the opportunity to repent. He desires all to come to repentance. He desires, this is His desire, this is the heart of God, that all will come and repent. Turn away from sin. Nakita ninyo itong illustration ni Pastor Blair? Nga kumain ka, mag-repent ka, pila ka degrees? Ha? Kani siya, pila ni? 90. Makalingi pa man ta. Di ba? Silip pa. Baka silip pa gyud ka anak tam kung ingana lang kutob. No? Pero kung ingani na, kinsa may wala na kayo masilip. Di ba? Muna gusto ni Lord. When you say, Lord, I repent from all of my sins. Lord, I repent from kanang gabi ka palaaway. Lord, magrepent na ko, Lord, sa akong pagkakawatan o oras sa pag, di ba? Lord, magrepent ako. Unsa bay dapat natong i-repent? Pangayo ang pasaylo kay Lord. Dapat total gyud? Turn around. Kanang song turn around, magsig tuyok-tuyok. Sa kaninang lyrics sa turn around, turn around gihapon. Pero wala gyud na completely ba? So, guys, brothers and sisters, let's honor God. Dili na to i-allow nga moabot ang judgment day
nga apil ka i-judge ni Lord. Wa na'y grasya, wa na'y mercy, wa na ang kaluoy. Karon nga napay grasya, kaluoy si Lord. Magbago na ta. Mag-repent na ta. Dili na ta magtanaw-tanaw mga malaway. Dili lang malaway, mga horror movies. Kasi mahilig horror. You know what? When you watch horror movies, just in case wa ka kasayod, mga batanon, mahilig og horror, dili nang tapad ni mga horror, but movies, ginahadlok lang ni mo yung sarili, you are inviting the spirit of what? Fear. Munang di na kamo bahog sa inyong iro, kung gabi di na kamo abli sa gate, kung gabi kay na dito nag-atang tong wak-wak nga, nakita nimo sa imuhang movie, feeling nimo gituok na ka, nagdaman na dayon kalam, giurom na ka. Sala man na nimo nganong nananaw kag movies nga horror. Di giurom ka. Di ba? Nya ang pasagin lang nimo busog lang ka. Ka-remember na hinong ko gabi, nag-study ko kadlawon. Gianan akong curtain kay murag feeling na ko murag na nagasili pa. So ako ngi-close. Toto si JB ni tingog. Iko hi. Nasa ka? Ni mata ni open gid ang eyes, wala ko di siya nasa siya. Go. Solve na. You say solve. So, niya ba siya, siguro nag-compute siya, na-ay term sa iyang giskwelahan karon nga di ko ka-gets. Murag si Dr. Himes ra siguro naka cormatology, something. And then, murag topic to sa ilahang klase. Kani man god siya, kay sige memorize. Ikaw daw memorize 200 kinds of bones. Di ba? Dapat memorize po nimang 100 verses sa Bible. But anyway, balik ta sa horror movies. Balik ta sa horror movies. Don't watch horror movies. Young people, say amen. Naagi dito ang kapananog horror movies ba? Stop watching horror movies. Stop watching bold movies. What na ni-amen? Nasakpan. Abi ninyo gwa ko kabaluan ng mga TikTok, mga Reels. Naman ko'y cellphone, so makabalo ko, uy, gilad naman kayo ng mga post dire. Pero nganong tanon man nimo? Nganong balik-balikan man nimo? Kay ganahan man ka. Okay, now, you are, unsa? Destroying yourself. You are destroying your spiritual life. You are destroying your spiritual growth. So stop watching bold movies, porno, sexy ladies, sexy men. Di ba? Mga minyo na, lingi pag sexy. Comment pag yun, you're gorgeous. Ay, hoy, imong asawa ang ingna. Napoy mga asawa nga ang ilahang idol si Dimenso. Sana siya? Ang bot kinsa na sila. Korean. Naakoy kaila nga minyo na pero kanang murag ambot mahigit siya pag makita yung picture at tong Koreano nga artista. Ang imong banang imong tanawon, ayaw tong Koreano. Tama? Now, we are laughing because we're learning. Now, karon panahon na sa pag-usab. Ingnan na imong tapad diha panahon na sa pag-usab. Mintras na pa ang kaluoy o grasya ni Lord, mag-usab na ta. Kay kung wanang grasya, wanang kaluoy ni Lord, judgment na.
And, nabatay na learn? Kinsay gusto mag-usab? Lord, mag-usab na ko, Lord. Tami na, para di na nakawaton sa ginuang imuha, sa demonyo ang imuhang ginadesire nga pag-usab. Mag-usab na ko, Lord. Pero Lord, no naman uy, makakilo pa man ko. Di ba? Nga nang makrush pa man ko. But, ay, nako. Dapat today, muna ni siya nga atong adlaw sa pag-desisyon. It's a major, major decision to change. And, this one, muna siya ang akong gusto po isulti, that because God wants all to come to repentance, tungkol kay gusto man gid ni Lord nga kitang tanan, everyone will come to repentance. Kita, may address the word for everyone, we have the responsibility to what? Louder. We have a responsibility to share the gospel and encourage others to trust in Him. Dili lang nato ni ang kunon kita-kita lang, kita ray makadawat sa pulong sa Ginoo, kita ray maluwas, kita lang. Sag dito sila, no. Karon nga nasayod na ta, our responsibility as mga anak sa Ginoo, disciples ni Lord, is to share the gospel and encourage others to trust in Him. Amen? Encourage others. Kinsa man ang others? Imuhang, basig na kay kapamilya, nga wala pa nakaduol sa Ginoo, wala pa nakaila. Imuhang barkada, no? Nga wala pa gyud, tanaw nimo, wala pa gyud ni siya ka nagtuo kay Lord. Imo nang i-share ang gospel. Because gusto mang good na sa Ginoo that none should perish. Walay ni isa sa imong friends nga malaglag, ma-destroy. Kung ikaw mismo nagabuhat ana, gina-share nimo, ginadawat or guditan nimo yung mga responsibility in sharing the gospel, ikaw siguro ang pinakadakog corona pag abot sa langit. Malipay gyud ang Ginoo nato ana. Amen? God is waiting to give more people the opportunity to repent. Mo nang ikaw ang way, ang door, nga ang imuhang igsuon, imuhang friends, makaduol de kay Lord. They will know God and they will repent. They will humble themselves and pray to God. Dili sila malaglag, di sila maapil. Pag-abot sa judgment day, pag-abot sa judgment day, dapat makita nimo imong igsoon, imong anak, imong paryente, imong friends nga kauban diha kay Lord. Wala didto na dala sa mga gi-judge na ni Lord. God wants all to come to repentance. That's why karon siguro makaingon gyud ka, tama no? Ako mga silingan, ako na gitong sharean kaysa magmarites na lang mi permi. Undangan na ng pagkamarites. Mas gwapo ng hisgutan ninyo ng, di ba? And then ang social media, dahan kayo mga vloggers karon, mga nado money matters ana. So kanang pag-vlog nimo imong singitan na og pulong sa Ginoo, ayos kayo ba? Di ba? Manang say makakita ko sa vlog ni vlog ni Sister Ana. Moana siya, hello, gikan ko sa church, lahi gyud kaayo kung mosimba ta, unahon gyud nato ang Ginoo, bago siya mo adto sa iyang business. Kana may nga na ba? Di kay mag-vlog, hello, des mo wala lang, nang laban, nagkaog-kamote. Hala! Pati pag sausaw sa ginamos, sa muka. Gamitan ng social media sa pag-share sa gospel. Amen ba? Napatay na learn. Oh, nantay na learn. Praise God. Now, He desires all to come to repentance. Apil ko, apil ka, kitang tanan. Now, ingon pa dire, we have that privilege or the responsibility to share. Mga young people, last Sunday ba to, YMers? Nga nag-adto mo sa DGT? Walang ko nakapost of pictures da. Ang mga young people, gapaningkamot po di sila. No? And
uban sa ilang leader nga si PPZ, supported po ni Teacher Sheng og Doc Himes, kinsa itong mga leaders na dito, nangadto sila sa DGT, and then, yun, partner, si JB, gipartneran siyang life group leader nga si Nate, nakashare sila gospel. Primero daw, yung pa ni JB, na may kuwan nga, padulong na unta mi, ni katawa niya, nilakaw. Pero, wag hapon sila na zero. Kaya niya sila another person, and then, kung unsa may gibuhat ni mo nak, kay malipay po ta ginikanan no, nga nag-share gospel atong anak. Ingon po siya, si Kuya Nat moo'y nag-share about sa life card. And then ikaw, ako ang nag-pray, nagpadawat sa Ginoo. Oh. Asa na to sila na, follow up na to? YMers, naka-follow up na mo? Dili na to na ingana lang, murag abortion ang mahitabo, na naunta, natawa na, na-abort, kaya na follow up. Responsibility po nato ng pag-follow up. Tama ba? Sharing the gospel. Kani, fresh pa ni, wag ko kanim mo si Tads, mahilig kayong isda, so nanuktok sa mong gate, while naasay ka istorya sa phone, tok, nadungog na ko, pero wako nagpa-distract, nag-study ko, di gawas gyapon si Tads. So, mao ni siyang nahitabo. Ang namaligyag isda, iyang sharean sa gospel, gipalit nga tanang isda, ana siya? Oh, wow! Ma'am, pwede ka mo tindog? Oh! Woohoo! Millions of angels are rejoicing! Pwede na may flash. Yun! Uban niyang anak. Kalamit sa feeling. Palit isda, and then, ano say next gel? Ayun. So, Pastor, 3,000 imong bayaran ng debitaw. So, gipalit ni tatsang isda, purposely, of course, para nami lutuon, ug napod mi i-share kay Mama, kay si Mama Vicky, kailangan pa Sudan. But, ang main purpose gid ni Tats, bisag na siya ka-storya, nga ma-share niya si ate sa gugma sa Ginoo. Ate Edna. Woohoo! Yeah! Ate Edna, thank you kaayo sa pag-anhi karon. Ana siya, sige, asa man dapit ang Apo View, sir. Na ako'y kuan, dali pod si Tats, may nalang na ang akong katong sort of invitation. Pangita ang Apo View, tudloan na ka sa guard. Good, uban pa ihang anak. Ate Edna, wa ka na sayop nga niya kakaron. God is happy, God is really will bless you. So muna, let's use or be responsible. We Christians, we know and we believe about God. Gamito na nato atong responsibility. Buhato na nato. Encourage ni Tats. Asa man imong bana? So, daghan na sila na istorya nato. Giprayhan. Wala ko ang video, but giprayhan ni Tats and we bless si Ate Edna. And I'm sure the God is working in her heart. God is doing something in her life. And, of course, na-feel siguro, not siguro, but for sure, she felt the love of God. Na-off ang akong laptop. Anyway, let's share the gospel. Let's be serious in sharing the gospel. The end is near, and dili gusto ni Lord nga naay mabilin sa atoa. Naay mabilin sa imong mga paryente. Na I call to repentance. We have to be very serious in taking this responsibility, sharing the gospel of God, sharing the gospel of Christ. Let's be serious. If we truly love the Lord, if we truly we are following Jesus, we're following Him, and we are trusting God,
buhaton nato unsay iyang gipabuhat sa atoa. Ingon pa, the word for everyone. The word for everyone, ang word diri ang gospel. Ang gospel is for everyone. You share the gospel. Share the word of God. Not just the mga chismis and all, the bad but grab every opportunity to share the gospel. Grab every opportunity to spread the news. Sa una nami theme sa YM, pass the bread. The bread is the word of God. You have to pass the bread. Pass the bread. Pakanag bread tong imuhang mga higala nga gigutom, giuhaw sa presensya ni Lord. You pass the bread. Now, this is now the time to be serious, no, in doing what needs to be done. God's word is powerful. Amen? Powerful ang word ni Lord. Kasi kung di na siya powerful, di man ta ma-convict. Di ba? But karon, I'm sure and I believe that God is working in your heart. God is talking to you. God is speaking to you. Amen? Ginaistorya ta ni Lord. And the word, which is the gospel, has the power to change lives. Amen ba? Ang nakapausab sa imuha, ang pulong man sa Ginoo. Ang nakapausab sa imuha, ang mensahe man ni Lord, nga imuhang gimeditate, nga imong gidawat. Amen? Ang imuhang igsuon, maglisod, ang imuhang bana, imong asawa, maglisod, nag-usab sa imuha. Kanang i-change gani imuhang ways and attitude. But actually, the powerful word of God is really changing your life, changing our lives. Mo nang niata dire hangtod karon, nagaserve, nagasimba kay Lord. So, I am encouraging everyone to communicate the word of God with clarity, with love. Amen? Be a good messenger of God's word. Be a good messenger. The message has no problem. Walay problema ang message ni Lord, ang word of God. Usay ang problema, ang messenger. Ang mga born again. Ingon pa. Mutuon na unta ko Ginoo, pero kaning akong igsuon nga ngiladog batasan, ingon born again. Kanang atong bantayan, we must be a good testimony to our family, to our friends. Sa atong opisina kung asa ta, be a good testimony. Be the gospel. Be the word of God. Amen? In our school, young people, don't be a bad influence. Be a good influence. Dapat makitaan ba ang salt? You be the salt and light. Muhayag ka. Ay mong kahayag mo'y makitaan. So I'm encouraging each one of us today to be bold in your faith. Who wants to be bold in your faith? Di ka maulaw. You're bold enough to spread the gospel with wisdom. Dili para saan nang nagbisiklita nga. Di maklaro ang word. With clarity dapat. When you share the word of God, with clarity and with love. Amen? Let's be serious in taking this word today. Actively seek opportunities to share the good news. Actively seek opportunities. Ikaw mangitag opportunity nga makashare ka sa gospel. Kanang mulingkod ka sa restaurant, i-grab ang opportunity, uy, naiisa, siya lang isa. When you smile, and with you, kanay pakita ni may muhang kindness, it's one way of sharing na the gospel. Panalangin naman ka na nga person. Amen? Kinsa dili ang ready maging bold in your faith and i-grab ang responsibility, ang opportunity to spread the gospel. To those, we have this call to repentance and we have to take action. God's desire is not for anyone to perish. Morning heart ni Lord, nga wala na'y ma-destroy, wala na'y mahitabo itong paresay na hitabo kay Noah, sa Noah's Ark nga story, nga tanan na destroy, tanan na nga matay, why na bilin. Sila na lang ugang animals. Karon, ang gusto ni Lord, nga wala'y mamatay, wala na. Tanan na ma-save, tanan.
Walay ma-destroy, walay ma-perish. And right now, let me say this, that if nagduha-duha pa ka sa imong pagtuo kay Lord, nagduha-duha pa ka nga siya gamhanan, ang Diyos gamhanan, nagduha-duha pa ka nga, muhimo siyag milagro, you have to come to God and repent. We have to humble down ourselves before God. Repent. I am inviting you to just come to Jesus right now. Just close your eyes as you think about yourself, nga kanang imong i-evaluate. Lord, I know and I know that I need to repent. Lord, i-grab na ko ning panahon to humble down and admit that you commit sin. When you admit, you are just telling the Lord, you are just showing God your humility and your honesty. I want you to just close your eyes. Kinsa sa inyo diri nga wala pa nimo gid nadawatan ang free gift of salvation. Wala pa nimo napasulod, nadawat si Lord sa imuhang kinabuhi, and wala pa nimo siya na-invite to come. Lord, come into my heart. Jesus, come into my heart. Kung gusto nimo dawaton ang Ginoo karon sa imong kinabuhi, as everybody are closing their eyes, gusto na ko mutindog ka. Ikaw lang ug ang Ginoo ang nasayod ani. Kung gidawat na bagid nimo siya as your Lord and Savior, kung imo na bagid siyang gituuhan as your Lord and Savior, as your God, as your ruler, right now, just stand up and be honest. Gusto nimo ipasulod na nimo ang Ginoo, ipadumala na ang Ginoo sa imong kinabuhi. You're telling God, Lord, I accept you as my Lord and Savior right now, right here in this place. Kinsay mo dawat sa Ginoo karong orasa. Dawaton nimo siya. Maybe sa una, pagtuon nimo, gidawat na nimo ang Ginoo, but actually, wala pa gyud 100%. Tindog, ug dawatang Ginoo karon as I will lead you in prayer. Dawata si Lord nga imong personal nga manluwas. Siya lang ang makaluwas sa imuha. Siya lang. Ayaw pagduha-duha. Just stand up and accept the Lord Jesus right now. Wata na sayod, this might be our last gathering, our last day, because ang Ginoo, diba? God will come and bring us up. Receive now the Lord Jesus as receive God as your Lord and Savior. I will lead you in prayer. Maybe maulaw lang ka, but right now, take this prayer. Sabay sa ako silently. Lord Jesus, today, as I accept you as my Lord and Savior, come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. I receive you as my Lord and Savior. I accept you as my Lord and Savior. Right now, ikaw ang akong ipadumala sa akong kinabuhi. Gituuhan ko ikaw nga mo'y akong Diyos ug manluluwas sa akong kinabuhi. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa kaluwasan ug sa kagawasan sa sala nga akong maangkon karon. Ako ikong ginadawat nga akong Diyos, my personal Savior and Lord. In Jesus' name. And to those of you who wants to confess, to all of you who are confessing that Christ
is in your life. You're confessing, declaring, I'm born again. Naana si Lord sa kong ginabuhi, but actually, karon na-realize nimo that you're doing something which is not in the will of God. As everybody are closing their eyes, be bold to stand up as we repent, as we decide to turn away from sin and come to Jesus. You want to have a changed life, be bold enough to stand up as you repent right now. Kayo kaulaw. Pakita sa Ginoo nga you're serious in your decision to repent. Kauban ko nimo nga nagtindog karon. Natay nabuhat nasala. Naging irresponsible ta sa atong pagiging Kristiyano. Wala ta naga-share sa gospel, which is mo ay sugo sa Ginoo. Karon ato nang pangayo ag pasaylo sa Ginoo. Ato nang pangayo ag pasaylo. Kung naman tay dapat ikaguol na to ang pagiging irresponsible. Irresponsable nga Kristiyano, irresponsable nga anak sa Ginoo. Right now, just come to God. Let's all come to Jesus right now. Let's all come to Him and admit that we have committed sin. The heart of God, the desire of God is that none will perish. Ang desire ni Lord nga tanan, kitang tanan, dili malaglag, dili mawala. Thank you, Jesus. Lord God. Lord God. Lord Jesus. I repent from all of my sins. Lord, I repent sa akong pagbuhat sa mga butang nga wala nimo nahimutan. Right now, akong desisyonan, Lord, nga ako nang talikdan ang mga nabuhat na akong nga sala. Talikdan na nako ang akong bisyo. Talikdan na nako, Lord, ang mga ginahimo nga wala naka-align sa imong kabubuton. Salamat sa kapasayloan. Salamat, Lord, sa imong paglimpyo sa akong kasing-kasing. Salamat, Ginoo, sa imong grasya ug kaluoy. Salamat, Lord. Shall we all stand as we just sing that champion? You know what? It's the best declaration when you sing, you are my champion, because si Lord nagatabang yun sa ato when we desire to change. He is always there to help us overcome and win the battle. We have battles every day. We face battles. But you know what? We are so privileged to have our God, our Lord, to help us overcome the battles, to face the battles. And He is the champion. Can we sing that song? And when you sing this song, sing this with all of your heart and sing this seriously, telling the Lord God, you are my God and my I've tried so hard to see it. Yes. Took me so long to believe it. But you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what
don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place. You are a champion. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Come on, worship Him today. Everybody, start claiming your victory. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place. Undefeated with the one who has conquered it all. As we sing this part, make this be a declaration sa tagsang kinabuhi. That when we open our mouth, the things will just start to move. The Lord will just start to move our situations today. Come on, as we sing. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. Come on, speak it today. Authority. Jesus has given me. It's yours today. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority that Jesus has. Come on, one more time as we declare. Come on. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I am the authority. It is yours today. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated. Come on, for the last time as we sing, just the voices. 'Cause you are my champion. Giants fall. Come on, sing it to Jesus today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You say I am. Crown me with confidence. I've seen it in the heavenly place. Yes, Lord. Yes, Jesus, you are our
declare and continue to believe that the ultimate victor, the ultimate overcomer who overcame the world lives inside of us. Therefore, we are all overcomers in Christ. In Christ, we are more than conquerors. In Christ, we always have the victory. In Christ, we will always win every battle that we will be facing in life because you live inside of us, oh God. Thank you, Lord Jesus. We thank you, Father God, for your mercy, for your grace, for your love, for your compassion over us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.